Check ko nga to. Hey guys. Good evening. Hindi pa bro. Let's check. Let's check guys. Kasi ko yung natin. Sige, sige. Hello guys, good evening po. Parang ano natin, ito na lang. Hindi naman siya alam. Hello po, at Listen Vlog. Kaso, hindi ba nakakano? Wait guys. Yun yata siguro. Shoutout po. Sir Arnold Vergara, shoutout po. Eh, sa mga bago po dyan. Thank you. Nagsiset up lang po guys si Boss D. Ay, si Boss D. Hello, hello, hello. Time check. Ay, sound check, sound check. Oh, eto, sound check. Time check. Okay na ba? Goods na? Nag-ano? Goods na? Oo nga. Ito na lang. Thank you po, Listan Vlogs. Thank you po, Ma'am Listan Vlog. Okay na po bang ano natin? Nag-set up po si D ng magandang microphone, guys. So, shoutout kay D. Sawadik. Sawadik. Cup. Eh, tagal po tayo may... Mag-sound check tayo. Sound check. Hello guys, good evening. Welcome to our live. Kahit nasa malayo na catch. Next pa rin. Sound check. Hello guys, good evening. Welcome to our live. Okay na ba? Or... Nasa malayo na catch. Next pa rin. Hindi pa. Hindi kailangan lumapit. So yun guys. Good evening po. Kuya Jens, shoutout po. Mag-reserve pa pa Jams and bro, all live viewers. Shoutout po kay Kuya Jens. Kailan ko muna to. Shoutout po sa inyo. Team Refine na, shoutout po sa inyo. Pansin ko, fashionista si D. Fashionista po yan si D guys. Maglagay lang tayo ng goal dito kahit ano lang. Ito try ko rin pong i-live po yung aking pong Toktik account. Pwede po kayo mag-ano dun. Salamat po. Ayun, Kabulwang Vlog, shoutout po sa inyo. Yun, Tita Benita Franco, Kuya Jens, nag-end live ko. Ay! Naka-live ba si Kuya Jens? Sa mga kuya din sa... Nag-end live ka ba, Kuya Jens? Ba't ka nag-end live? Naka-live ka po ba? At isa na may box shoutout po sa inyo. I-set up ko lang itong TikTok ko guys sa ano. Para naman, na tayo. Punta kayo guys sa TikTok ko if want nyo. Haha. Paano ba to? Spill the tea. Wait lang. Ito. Mag-live din tayo guys dito. Para kahit pa paano yung makita din ng ating
Yun o. Yep. Ipakita natin tong ating pong ano. Ay, di nakikita. Ito na lang din. Yun o. Pa nakikita nyo guys. Magla-live selling din po ako sa Toktik account. Rosie Cruel, shoutout po sa inyo. Ay, ito na lang. Jump Chili Oil. Ang ating pang malakasang. Kita nyo ba? Kita ba? Kaya ba? Parang kailangan ko pa yata ng ano pa eh. Di yata kaya dito. Hello po, Kuya Jens. Excuse me. Sorry na Kuya Jens. Nag-live ka pala, naka-live ka pala, di ko alam. Tita Virgilita, shoutout po sa inyo. Ay, ito. Parang medyo mas okay ito. Ayan na. Ay. I don't know kung good siya. Ipipilit natin. Ipipilit natin guys. Ay, sige. Yun guys, live din ako sa ano. Yun guys, naka-live guys ako sa Toktik guys. So yun. Tita M na Matapaika. Matapaika. O yun, shoutout po sa inyo. Tita Connie Hortel, good evening po. Okay po ba tayo dyan sa ano, Toktik account? Yun, hello po. Hello po sa mga viewers dyan, sa 5 viewers po sa Toktik account. Sa gusto pong mag ano, hanapin nyo lang po ang Joms Chili shop po. Ayun. Salamat po. Hello po sa mga YT viewers. Marcel Elisorio of Jumcar Team Infinity, maraming salamat po. Good evening Joms, musta ang araw at musta rin si Agum mo. Mega shout out Team Infinity admins and members, maraming salamat po. Thank you very much po. Okay naman po kami, ganun po kami kanina sa ano, vlog. Abangan niyo po bukas. Waiting kami dito sa inyo sa SG Papa Joms. God bless sa buong Team Kalinga from Jazz Real of JC23. Maraming salamat po. Thank you very much po. Hello po. Kay Pox. Ate Sarah Maybuk. Andito pala si Ate Sarah Maybuk sa ano, sa TikTok account. Shoutout po sa inyo. Pwede po kayo mag-tap po guys sa TikTok. Andito po tayo sa live selling po ng ano, ating pong Joms Chili Garlic Oil. Dito po. Joms Chili Shop. Andito po sa Toktik account. We thank you very much po sa pakulay. Kay Tita Ashma, uy, thank you po. Kay from Tita Ashma mula si Ma'am Tita Ashma nagpakulay po. Pangkape from Ma'am Amalia. Uy, thank you po Ma'am Amalia sa pangkape po. Pero gabi po nagkape kami kanina po guys. Napa-CR tayo guys. Nagkailangan mag-deposit. So, Tita Annalyn Merced, sarap po sa inyo. God bless Jom. Salamat po. Tita Bengzuela, good evening Nak Jomar. Hello po Tita Bengzuela. Salamat po sa pakulay. Thank you very much po sa inyo guys. Guys, order na po kayo. All Chili Garlic Oil at Bagoong. Salamat po. Salamat po sa mga sa 50. Uy. Sa gusto po makita sa mga may TikTok account dyan. Dito po tayo per live. Hello, Ma'am Veronica Erlano. Hello po sa inyo. 58 live viewers po sa Toktik account. Thank you very much po. Joanne B. Shoutout po sa Team Chillax, Hong Kong Ladies, Agong Marathoners, and JC23. Maraming salamat po guys. I'm still wearing Kalinga Parab bracelet. Order na kayo guys. Sobrang legit. Salamat po. Wait lang, baka may masabi akong ano sa TikTok. Ay, di nga pala ako pwede mag-promote ng ano. Tita Glo, shout out po from Tita Norfina. Salamat po. Tita Shelon din, related happy birthday. And Miss Norfina, shout out po sa inyo. Happy birthday po.
Villena Twins, Jeric, hi kuya, pwede ba kitang may drawing free sketch? Sige po, Villena Twins, salamat po, sige po. Such an honor po na iguhit po tayo guys, salamat Huwag po. kang gagalaw bro, para may guhit ka. Ano po sa mga po natin sa viewers po sa YT account? Okay na po ba to? Ganito na lang po. Yun o. Good evening, Papa Jones. Congrats sa new business mo at ang kitang name ng Jones Car. I thank you very much po, Ma'am Rosan Palma. Pwede po kayo dun magpabook, guys. Salamat po. Sarah May Book. Shoutout po. It's me, Ganda. Followed. Yun, salamat po. Uy! Si Mami Jenny, Tita Jenny. Salamat po sa inyo pong pakulay. Uy, andito po si Tita Jenny. Salamat po. Tita Jenny, Tita Connie Sanchez po, Tita Maylin of Las Vegas. Hello po sa Team Wig, ang walang iwanan group. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan palagi. Yun. Leia Balili, salamat po sa inyo. Shoutout din po. Ayun, maraming nagpapasalamat kay Tita Jenny. Thank you very much din po sa Team Jumcar, Mr. and Mrs. Jacob. Level up, salamat po. Sa Jumcar Collab Group, maraming salamat din po. At yun nga, kanina po, na abot natin kay Kuya Val. Although wala po siya dun kanina, si Kuya Val. Pero, yun. Salamat po. Guys, bilhin na kayo guys, Joms Chili Garlic Oil sa TikTok. Available po yan. Ay, magano nga ako dito ng ano. Ng... Meron dyan siya. Ay, wait lang. Di ko alam kung nakaano yung ano ko. Bro? May shop. Di ko pala na-upload. Ay, di pala ako nakapag-add ng products. Wait lang guys. At i-ano po natin yung ating business. For the business tayo guys. Ano ang ipipin ko? Siguro ito na lang. Joms Chili Garlic ko lang ipipin ko guys. Yan. Salamat po. Basta meron po dyan, ano po, yellow basket po dyan sa baba po. Dito po sa ating TikTok account. Dito ko yata yan yun. Salamat po. Team Jumcar Hong Kong Ladies, salamat po. Uy, salamat po sa mga bumibili. Thank you guys. Sir Arnel Vergara, salamat po. Thanks po sa Team Wig sa walang sawang pagsuporta sa Jumcar at hindi nyo po sila binitaw. And thank you very much po. Salamat po at nasusuportan nyo po kami ni Carla. And yun, malalo na po kay Carla guys. Maraming salamat po sa pag-support po kay Carla at kailangan nyo po yan po sa pag-aaral. Thank you very much po. Uy, si Ma'am Jaya. Ma'am Jaya po. Salamat po sa inyo pong pakalay. Thank you po muna sa inyo. Ay, sabi ni Ma'am Annalisa Bautista, stop muna ang marathon sa upload mo, Joms. Load mo na ng live. Thank you very much po, Ma'am Annalisa. Maganda po ba ang ano natin guys ngayon? Bossisan. Meron po ditong, ito, shoutout po. From, mahaba to. Pwede ba itong itaas pa? Bro. Parang gusto ko bro ilapit dito para ay yung nakikita podcast. bro parang podcast. Hi guys, welcome to our podcast po for today. For tonight pala. Ay andito si ano. Guys, support niyo po si ano. Details guys. Thank you po. Tita Sor L Santiago. Tita Ashma, salamat po. Ay kay Tita Connie Hertal din. Thank you very much po. Salamat po Ma'am Janet Lamsen. Salamat po. So, dito po tayo guys sa ating live podcast. Dito po sa YT. So, we're just gonna share some word of wisdom, knowledges, opinions, thoughts. And aside po dito sa YT na ating YouTube po, we're still here sa ating pong TikTok account. We're doing live selling po for tonight. So, wala po kayo marinig po ngayong sound, background music po dito po sa TikTok. Kasi naka-live din po ako sa YT. So, yun guys. So, sound check. Muli ay yung pagbigyan. Ang ganun, ano? Sarili background music, guys. So, yun. Hello po sa... Uy, ang dami yata. I don't know kung may mga bumibili ba. Amboy ba't Amboy? Thank you very much po. Shoutout po sa 81 live viewers, 82 live viewers po dyan sa TikTok. Patap-tap guys. Tap-tap guys. So yun, available po ang chili garlic oil, Joms Bagoong, and chicken pastil, Bicol Express. Salamat po. Sa Labat. Ate Mara Bebs, good evening Joms. Mag-share po sa GCFL family and Jomcar 23 solid group. Thank you very much po guys. Shoutout po sa inyong lahat.
Yun, I don't know kung may nagano pa. Si Just Rest. Okay, okay na. Thank you po. Miss Nerfina, happy birthday. Tita Sean Romsey of JCJ Diamond. Yun, good evening, Jumps. Magkala po sa JCJ Diamond, JC23 Solid Group. Thank you po. Team Infinity, Team Jump Dragon Ladies. Oh, ang ganda ng busisan natin, guys. Bombo. Ay, dali bro. Oh, di, okay lang, bro. Nakarinig ko, bro. Maganda na pala ang boses ko, guys. Dumidepende pala ang boses ko po sa ganda ng microphone. So, magkano nga to, bro? Anong brand to? Kumika? Kumika. Last. Alas. Okay. How much? Shoutout po. 8. Ano, malaki din. Sample nga ng isang song, Papa Joms, from Jessica. Ano po bang song gusto nyo? Tita Jolda Duarte, Silon Marathon while watching your live. 1 CP for playlist at TV for selected uploads. Thank you, Ma'am Julieta Duarte. Thank you very much. So, Tita Connie Hortal. Ang ganda sa paningin ngayon ng Salamo, niti tingnan. Ay nako guys, hindi pa siya guys ganun kaniti guys. Kasi sobrang sabog pa po. Pero, ang ganda ng ano po tawag niyan, may pahalaman po kasi si D. So, naka-refresh. Medyo refreshing siya. Thank you po sa mga nagbibili po dito sa TikTok. Just follow you. Shoutout po sa inyo. We're live po on YT. Kalingap Jomar, guys. I don't know if mababan ba tayo sa TikTok pag sinabing YT. Kasi pag yung buong talaga is mababan tayo niyan. Pa-shoutout naman dyan sa mga taga-Bicol, Papa Jones. From Noliad, Ibana. Salamat po. Uy, thank you po. View po kayo dyan. Ito naman po from Ate May of Jom Car Defender Ladies. Congrats sa new Jom's Car business. And so cute sa Carla. Kubo, Miss Jubot Galvez. Mag-share po sa Team Katsa. Hello po sa mga Team Katsa dyan. Mama Tess, good evening po sa inyo. Kumusta po kayo? Mama Tess? Sabi ni Jessica, OMG! Na-shoutout din kahit bihira lang mag-comment. Salamat po pa, Jom. Sobrang saya ko. You're welcome po, Ma'am Jessica. Hello po. Ano daw itong Red Up? Tatsuki Sinaka, shoutout po from Taguig. Good evening po sa inyo. Wala po ako guys, pong device po. Other device po na pwedeng tingnan ko ng comment. Kasi andito po siya sa nakalive po yung ating TikTok account. Salamat po sa mga bumibili. Hindi ko po kayo ma-shoutout po, pero yun. Salamat po. Edita Brizo, may nag-add to cart. Thank you very much po. Leia Gacho, salamat po. Catherine. Regards to Carla Bell from Catherine Kachin. Thank you very much po. Okay lang po tayo guys. Nakapag-vlog po tayo ngayong araw po ng dalawa. Yung isa po na-upload ko na po kanina. Tomorrow guys, baka po i-premiere ko. Let's see guys, baka i-premiere ko ng umaga. Connie San Antonio, shoutout po sa inyo. Uy, salamat po sa mga nag-use na ating products po. Available po dyan ang salabat. And also, chicken pastil. Yan. Elizabeth Valencia, good evening po sa inyo. Tita Glove, Team Baliw. Tita Saint Ponce. I-premiere natin guys. Sige po, try natin guys. Kabulong Vlog, shoutout po sa inyo. Dorothy Casaba. Uy, CJ Rivera, Joms, excited na to see you both in Singapore. Salamat po sa mga taga-Singapore dyan. See you guys. Thank you very much po. Uy, Papa Joms, saan si Carla? Ay, andun po siya sa kanila po apartment. Maga po siya bukas kasi po may po siya. Meron po siyang school, may work po siya. Yun, thank you very much po. Check natin yung baka may nagpalipad, baka hindi ko mapag... Ma'am Saint Ponce, shoutout po sa inyo, salamat sa pakulay. Yun, just real, salamat po. Ma'am Annalyn Merced, salamat. Tita Ashmal Mula from Titang Amalia, Bingzuela, yun, salamat po. Kay Ate Mean, di ko po nyo po. Di ko po ma-check, sorry.
Ano po sabi ni Ate Mean? Ay, hindi ko po kasi ma-open yung ano po. O yun, si Ma'am Rose. Ma'am Rose Ann Agabaw. Hi Papa Jom. Sensya na, it's just a small amount. Ay, naku, alam nyo lang guys. Big or small guys. So appreciated po yan. Thank you very much po sa support. And idadagdag po natin yan sa ating pong pabahay. Lalo na po ngayon kay Nanay Generous. Pabahay po kay Nanay Generous. And hindi pa po siya tapos guys. Although marami pong mga support din. Pero yun. Pero maraming salamat po guys. Yun. Ate Mean, thank you very much po. I don't know kung nag-message ka po. Pa-jacket pa dyan. Bakit i-hide ko daw si Kabuluang? Bakit? Ba't yung i-hide? Yun. What time upload mo, Joms, tomorrow? Before lunch, umaga? I-check ko pa po, guys. Ngayon. Tita Amani, shoutout po sa inyo. Salamat po. Pag di mo ako jacketan, i-hide ko host. Ay, grabe naman si Ate Mean. I-hide mo ako. Di ko pa po guys masabi. Siguro mag-upload, lang po ako ng premiere po bukas. Pagkita nyo naman yan. Basta usually po umaga. I-try kong umaga. Joke lang daw yun Ate Mean from Tita Beng de la. Shoutout po kay Tita Beng de la Cruz. Martes de Tita Beng, shoutout po sa inyo. Leia Gacho. Shoutout po kay Ate Angie Abila, Ate Ana sa Bantugan. Yan. Salamat po. Ay, ba si bro? Eh, kinakabahan ako na excited. Bakit po, Sir CJ Rivera? Hello po sa mga nasa TikTok account. Watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Hello po, Mama Yen. Hello po sa inyo. Tita Esther O'Keefe, thank you very much po, GC23. Yun. JCJ Diamond, GC23 Solid Group. Yun, salamat po. Yun, grabe naman. Yun ang gusto ko marinig. Mary Ann's Music Channel, Papa Jones, parang bumabata ka lalo. Ang pogi po ay, congrats sa new business mo. Hoping na dumami pa ang mga car unit. Ay, opo. Guys, i-ano ko lang guys, isa lang po ang unit natin guys ha. Pero yun. Salamat po. Uy, sa mga nag-review dyan, ayan yun na po guys. Tawag yun, add to cart, then check out. Yun, salamat po. Please order. Uy, bumabata po kasi TikTok. May filter po kasi sa TikTok. Mas less ang filter dito sa YT. Sa TikTok, medyo may filter guys. So, yun. Salamat po. Jolly watching from Vienna, Austria. Salamat po. Uy, may namimili guys. Guys, kuha na kayo guys ng chili garlic oil. Available pa rin yan guys. And yung chicken pasty, wala lang ako maipakita guys. Pero available po siya. Ito pong Bicol Express guys. Yun. Sa mga pwede po kayo mag-message po sa Joms Facebook page, official po. Joms lang na pangalan. Ma'am mo yan naman sa Ate Maribel from Mr. Refine. Salamat po. Ma'am Jocelyn Garcia. Good evening, Kalingap Jo Marigan. So baby Kalaga, bless you po. From Jocelyn Garcia. Thank you very much guys. Parang may bata malukit yan sa likod po, Papa James. Opo, andyan po si Details guys. Support nyo po ang YT Pony Details. Details, yung name. Si Ma'am Amalia, dito po ba si Ma'am Amalia? Ano pong pangalan po ni Ma'am Amalia? Bayro ako kay Tita Sharon Vlog. Salamat po sa lahat ng members po ng Team MOA din. Salamat po.
Medyo mahirapan po ako guys kasi wala po akong other device po na tinitingnan ng comment section. Yun. Press 1 po ma'am, Tita Amalia. Yun. Ay, sana... Pahit mo na, Papa Joms. Pumapogi ka lalong may love Carla sa iyo. Uy, from Kisty Joy, Kubangbang. Actually po, napapadalas na rin po yung pagkain natin ngayon. Pero hopefully po, hindi pa agad tumaba. Mag-ano po tayo guys bukas. Hindi marathon. Basta yun. Thank you po. Rami Mahilom, shoutout Kalingap Jomar. 20 month na ako nag-comment, di mo lang binabasa, Char. From Remy Mahilom, shoutout po sa inyo. Sorry po kung ngayon ko na nabasa niyo pong chat po, guys. Good evening, Kalingap Jomar. Keep up the food work. Food work or good work? From Gina23, salamat po. Lola Lilia Trigosa, shoutout po sa inyo. Tita Alona Rodriguez, salamat din po. Amanikiram, thank you very much po. Hello po sa 70 live viewers. Salamat sa mga tap-tap nyo guys. 9.9 likes tayo po sa TikTok. Just vlog, shoutout po. Marami po din nag-buy sa TikTok. Ay, salamat po guys. Meron din po guys sa sa... sorry, mababanggit ko pa. Orange App. Ay, dito po si Tita Amalia. Yun po. Gusto po. Ay, oo nga, hindi ko pa po napapansin po si Ay, napapansin si Ate Man. Si Tatay Kaloy. And si Manny po, hindi ko pa po naanan. All po, August na po, Tita Amalia. Salamat po. Dito naman tayo sa tactic. Ayun. Salamat po sa nag-follow po sa akin. Ibaba ko ba to? No need. Okay naman. Ibaba ko na lang. Ayun, para kita. Salamat guys. Margie sa Tiblad, shoutout po sa inyo. Wait, salamat po sa bumili. Rose, shoutout po sa inyo. Bebsai 10. Soft Heart. Thank you po. Welcome po, Tita Ashma. Please like and share po mga salamat po guys. Guys, meron ako yun nga po. Pwede po pa-follow nyo po guys. And like and share ang ating pong Joms Car. Yun. Rentals and services. Sa mga gusto pong mag-rent ng car, kung pupunta kayo ng Bicol, yun guys. Nakasan bro. Joms Car. Joms Car nga bro. Jump Car. Bro. Actually, anong talaga siya? Car talaga siya eh. It's all car about car. Sumakto sa ating Pero yun, maraming salamat po. Sabi ko nga kay Carla, gusto kuha rin siya ng unit at ano rin namin, kumbaga, iparent din natin. Para at least may na rin siya. May income din siya kahit kahit nag-e-school siya. Punta po kayo dito sa TikTok. Ma-shoutout po kayo ni Papa Jom sa post sa order na rin po. From Jolie. Thank you very much po. Guys, sa mga gusto po mag-order guys, sa TikTok account naka-live po tayo. Punta po kayo guys. Thank you very much po. Nerissa Artodio, shoutout po sa inyo. Hi po, Papa Jones, good evening po. Yung isang CP ko sa TikTok din sa live mo at isang si sa YT. Ngayon kayo lagi ni Bebe Kala from Biole, Restoso. Grabe naman guys. Lahat po itong devices nyo po is gumagana po ngayong oras na ito. Alice Licamora, shoutout po. May step neck. Sorry po ay. Joms, nakatuwa naman di ma'am Nanit Catalan, yung nakipag-meet sa inyo ni Carla, para daw Barbie face ni Carla, makinis daw at pogi ka daw in person. Ay, salamat po. Yung makinis at, kay Carla talaga. Yung hindi. Pero po, gusto ako sa pogi, guys. Although hindi tayo kakinisan. Salamat po. Thank you very much po. Ano pa si Ate Mean?
Good idea. Sana kumuha ng unit car si Carla for another source of income. Nakabaragalan, di ba po? Pero yun po. Ano natin siya, guys? Yun. Dina Ramirez, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Ma'am Lenny Antonio, sa viewers ng Jomcar. Thank you po from Yaya Adas Vlog. Salamat po. Hello po tayo dito sa Hi Joms watching from UAE, si Ma'am May. Uy, hello po talaga pala sa mga taga-Israel. Tama ba? Mga kababayan natin dyan, Israel and Iran. Yun. Ingat po kayo, guys. Ingat po kayo. Salamat po sa mga nag-share. Diyos, may palipad si Ma'am Jenny and Ma'am Ashma. Yes po, Ma'am Josie Jarky. Salamat po. Na-mention ko na rin po. Salamat po. Baka po hindi pa updated yung Pwede nyo pong i-refresh, guys, yung sa YT nyo po, guys. Si Tita Lynn Adams, maayong gabi po. Maraming salamat po. Ma'am Elizabeth Nada. Thank you po, Ate Myra Bells po muli sa ating pong Thank you very much po sa shoes. Thank you po. Hello po sa mga Hi Joms po. Ayun. From sino po ba to ang on the all shop. Hi Papa Joms, always support sa Jomcar and Team Kalingap. Salamat po sa inyo. Lee, nakalito pag dalawa ang pinapanood white tea sa TV sa TikTok. Ma'am Femari Espanya. Opo, pasensya na, guys. Tinatry ko lang sayang din naman. Tawag niyan time management. Okay lang po yun. Good morning po sa kakagising na po. Sa lahat po ng kakagising lang, good morning po. Tita Amani, shoutout po. Ma'am Demi Pareha, JC Solid. Susuko na ba ako sa comment? Di mo na talaga ako nababasa. Joke lang, di ako susuko. Thank you very much po. Nakapagod pala magsalita, guys. Wait lang, time check. Time break muna. Time first. Medyo nahilo-hilo nga ako Push po natin ang part 58. Konti na lang mag 1M na mga ka-Jomcar. Sana viewers here. Salamat po. Salamat po. Tita Esther O'Keefe of Team Diamond. Salamat po. Shoutout na pa-jacket si Tita Laurel Mat. Correct ko lang. GC23 Solid Group, hindi collab. Okay. Hindi siya collab group. Okay. JC23 Solid Group. Yun pala yun. 14K na lang mga ka-Jomcar. Uy, salamat po. Ay, sorry. May nabagilit yata ako sa white. Ay, sorry. May nabagilit yata ako. Ay, may nabagit yata ako, guys. Medyo maginip ba ako sa TikTok? May nabagit yata ako. May nag-warning sa akin. Hello po, Mami Pau. Shoutout po sa inyo. Salamat po. Herminia pa Bro, sobrang goods din yung mo. Nandun bro, marami. Ay, check ko to, guys. Bakit ba? Maganda nga yun. Hindi ko lang kung... Uy, Ma'am Sharon TV, shoutout po sa inyo. Ay, sabay-sabay sila nagmamatter from Star. Sabay-sabay nagmamarathon. Salamat po. Demi Pareha, shoutout po sa inyo. Amiga Vlogs, shoutout po sa inyo. Wait lang, guys, time first. Medyo nakapagod magsalita. Wag mo kasi pagsabayin. For the grind tayo, guys. For the grind. Kanina ko pa na sinaksak, hindi ko pa yung nabibigay. Opo. May nagsabi sa akin, sabi ko na sa'yo, be careful kasi naka-TikTok ka from GK Joe. Opo. Bakit po panalo tayo sa mga reels?
Ano sabi dito? Hi, Joms. Please say hi to my sister-in-law na si Ann Lopez. Solid fan ng Jomcar. Hello po, Ma'am Annie Lopez. Salamat po sa inyo. Lina Belbat Baltazar. Shoutout po sa inyo. Ma'am Rosemary San Pedro. Salamat po. Bakit po? Okay lang po yun. Careful lang talaga ako dapat sa pagbanggit ng mga bagay-bagay. Welcome po. I think guys mag-live muna ako. Okay lang ba? Nahilo-hilo ako eh. Ma'am Evelina Ribano, shoutout po sa inyo. Saan ba kami banda, Papa Jones? Dito na ako. Ewan ko sa iyo, Ma'am Marley 7. I don't know po kung asan kayo. Ay, salamat din po dito sa JC RRJJ Friends. Salamat po, Ma'am Roby. Ma'am Maria Consuelo Tizon, salamat po sa inyo. Ayun, Wait, gapo ba ako dito? Bilhin ko na kaya ito kay D. Shoutout po, Jom. Salamat po, Ma'am Net. Kaya nga po baka daw mabanda ko sa TikTok, dami ko na violation. Ano po bang mga na-violation ko? Siguro nabanggit ko yung ng TY. Ang YT kasi ang alam ko di naman siya. Thank you po. Thank you very much, guys. Nakakabasa ka pa niya? Opo, nakakabasa pa naman ako, guys. Ay, laginod ka? Gusto ko bro. Bro, mix na ang ko, bro. Nagkape ako, nagtsa ako, tapos ganyan, tsa na naman. Yun. De La Cruz Bong, shoutout po. Sipag ni Papa Jones, sabi niya. Sipag talaga ni Papa Jones, pang future na ba yan eh. From Marley 17. Salamat po sa inyo. Pa-shoutout po, Jones, sa anak kong si Erica Claveria. Isa siyang nurse. No daw siyang ngayon nasa nurse station siya. Solid Jump Card din siya. Salamat po, Ma'am, si Nurse Erica Claveria. Shoutout po sa inyo. Jones, bakit ang pogi mo, anak? I don't know, Ma'am Nanette Magbanwa. Siguro po isa'y biyaya po from God. Pong, andito ka. Pakilala, paano ka, Pong? Hello po. Andito po guys si Pong. Po. Agree po kami na pogi talaga to. Pag talaga sila nag-expect bro, tapos nakita nila ako pala. Kakampi niyo po kami. Yes. Subscribe kayo kay Pong. Pong TV Official. Yes po. Pong TV Official guys sa YT. Details guys. Kung hindi niyo po kami madalas makita, kami po kasi ang nasa behind the scene, behind the Kalinga Prab. Behind the cam. Kalinga Prab. Ang ating mga cameraman. Thank you very much po. Ma'am, sa Kamusang Jomcar 20... CC of Musang Pinas, salamat po. Shoutout po sa Dipong. From Rosario, Sabidriyap. Salamat po sa inyo. Dipong goes. Dipong. Bala ka dyan, Dipong goes. Yung forget naman ng son ko, birthday today. Mark Jade Ponce. Mark Jade Ponce, happy birthday to you. May cake kami para sa inyo. Uy! Grabe yun Hindi mo na kailangan magpa-massage bro. Kaya mo nang Watching from Canada. Shoutout po sa inyo. Ito parang mas trip ko din po. Rosa Isabella. Shoutout po sa inyo. From Vin Miguel. Part 58 daw. Marami ng 1M. Thank you very much po. Tayo pa tayo pag naka 1M tayo guys. Papa Jones, malakas sa talagang dating mo. Masyado ka kasing mabait. ID mo ba? Alam, 90% plus factor sa personality mo. Ay, thank you very much po. Buti na po 90% guys. Kasi kung
Kung sinabi niyo pong 100% ako mabait, nako, hindi po ako maniniwala, guys. Kahit si Di po ay tinatawanan ako. 90% eh. 90%. Ay, ako thank you malaki na yun. Buti mataas yung Masyado ko yung mataas, guys, Actually, ko, guys, 60% mabait. May 40% po akong hindi kabaitan. Opo. Para... opo. May valuation. Sorry po. Sige, mag-enlive na lang po ako, guys, sa TikTok. Pero po kayo, guys, buy po kayo dito. Baka mahalata ng TikTok, guys, na dalawang ko, di ba? Dalawang nagla-live. Yun. Sige lang po yun sa apartment po nila. Maga po yung bukas. Ay, pasok po yun. Thank you po. At isa may buksan po. Yun. Shoutout po kay Ma'am Maria Angela Vallena at Abilina Ribano. Solid supporters nyo po sila. Salamat po sa inyo. Sana all pogi, how to be your jumps. Shoutout po Ate Michelle. Ate Michelle Vilacruz. So yun, mag-live na rin. Pag ganito, hindi pa na siya. Pag ganito, okay lang. Pogi naman yan. Small things, guys. Shoutout din po kay, JC Chris and Ma'am Miriam Laude. One of your supporters, Ate Carla. Thank you po, Ma'am Pilofino. Salamat po. Very sensitive daw ang tokti, kaya be careful, Papa Joms. Opo. Thank you very much po for reminding me. Salamat po. Salamat po sa mga bumipili po dito sa TikTok. Mas pogi tayo, guys, dito sa TikTok, guys. So, masyado tayong makinis dyan. Bellissimo from Tita Lorely Vergara. Hello po sa mga... Oy, happy fiesta sa Siargao Island, Lobogon, my hometown. Ma'am Shirin TV, shoutout po sa inyo. Naku, guys. Saan makapunta kami Siargao? Ganda ng Siargao ay... Sama. Sama ninyo, guys, si D. Sama natin kay si D. Sige po, mag-enlive na po ako sa TikTok. Baka maban tayo, guys. Salamat po. Sa lahat po ng pwede dito kayo bibili, guys. Salamat po sa lahat ng nagbumili po dito. Watching from Dubai, Doretos Lab. Hello po, Ma'am Lovely Girls. Joms focus sa white tea ba? Sige po. Mag-live na. Dito na lang. Okay, bahala na. Thank you very much po, Ma'am Rose Borhal. Mag-live na rin po ako, guys. Thank you very much po. Bayron ko kayo, shoutout po sa inyo. Guys, mag-live na po ako. Bukas na lang ulit. Try ko po bukas. Mag-premiere, guys. Yan po. Sobrang idol ka sa asawa ko, Dindo, mga anak namin kayo ni Carla Fra. Thank you po, Ma'am Star. Taurus Girl, shoutout po sa inyo. Salamat po sa lahat na salamat po sa lahat na nagpakulay po dito sa white tea. Try ko lang pong po lahat kayo. Tita Esther O'Keefe, thank you very much po. Tita Jocelyn Garcia, Rose Ann Gagabaw. Mama Tess from Ate Mayo of Jomcar Defender Ladies. Congrats sa inyo. Ayun, salamat po. Saint Ponce, Just Real, Ma'am Jaya, Ma'am Annalyn Merced, Tita Ashmal Mula, at Tita Malia, salamat po. Bingswell, Just Real, Mami Jenny, or Tita Jenny, thank you very much po. Sa Team Wig, salamat po. Salamat po ng Jomcar supporter, salamat po. Uy, ako lang ba yung pag may bagong episode di na pwede makausap sakit? Ay, grabe naman po, guys. Salamat po, guys. Thank you very much po. Ma'am Rosalinda Anakta, shoutout po sa inyo. Ma'am Asha, I-live na ako. I-live na ako, guys.
Salamat guys. Salamat po sa lahat. I don't know kung may ano pa ako nalimutan. Pero bukas po, makapag-live ulit tayo. Kalingap is in the house. Sino pong Kalingap? Salamat po. Ma'am Ami, ma'am, shoutout po sa inyo. Good evening po, Ma'am Saramibo. Ayan. Ay, oo, mag-share kayo soon. Ay, thank you, Tita Ashma. Salamat po. Ay, andito na pala si Ate Saramibo. Tita Connie Hortal, Elizabeth Ada, Madeline Fernandez, Teresa D, Net Vergara. Just enjoy and have fun, guys. You're such a nice couple from Tita Net Vergara. Salamat po. Mariza Eclivea. Mariza Eclivea. Maraming salamat po. Yun, salamat po, Ma'am channel. Salamat po. Mag-live na po ako, guys, both. At ako'y medyo, na rin po, pagod na din. Si Kalingap Hana. Shoutout kay Kalingap Hana. Mama Melissa, shoutout po sa inyo. Andito ba si Kalingap Hana? Guys, support nyo po, guys, si Kalingap Hana, guys. Salamat po. Ingat po kayo, guys. Ingat kayo, Kalingap Hana. At kay Dens. At kay Kalingap Dan. Shoutout po. Salamat guys. I love you all guys. Mama Chup Chup. Bye bye po. Mag-end live muna ako. Good night. Salamat po sa lahat. Ingat po kayo. God bless.